परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र श्रीचरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय जगज्जननी श्री श्री बड़मांग श्रीचरण कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बर्धांग श्रीचरण कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। आज आलोचना क्रम जानिबा नारी ही समाजर चाबिकाठी। राष्ट्रोन्नतिर चारोटी स्तंभ हेउछि विवाह, शिक्षा, कृषि और शिल्प। विवाह मध्य अछि उन्नयन और सुप्रजनन। एणु भल मनिष सृष्टि हुए एही विवाह द्वारा। सही मनिष शिक्षा माध्यम सुशिक्षित होई कृषि, शिल्प, वाणिज्य को परिचालना करती। मनिष बिना समाज रे कौनसी कार्य संपादन करिबा संभव नुहे। सुचारू परिचालना निमंते प्रत्येक क्षेत्र रे सुदक्ष मनिषर आवश्यकता रही। दुनिया रे जहा किछि जेतिकी अग्रगति घटिछि सबुगुडिकर प्रच्छद पटरे मनुष्यर हस्त रही। मनिष हेउछि समाज रे परम संपद। मनिष जन्म हुए तैयारी करा जाय ना। इच्छा कले मध्य मनुष्यर परिवर्तन करिबा संभव नुहे। एणु जन्म क्षेत्र रे जो त्रुटि रही जाए ताहा जोगु मनुष्य अवश्य दोषयुक्त होई उठिबो। सेथिପାଇଁ आमे समाज रे देखु सोरिष भितर थिबा पर्यंत तेल शुद्ध थाए, गाई पन्हा मध्य थिबा पर्यंत क्षीर मध्य शुद्ध थाए। मात्र मनुष्यर हाथ को आसीबा मात्रके से हुए भेजाल। सामान्य केतोटी टंका पाई मनुष्य कोटि कोटि जनजीवन क्षय साधन करैबाकू पछाउ नहीं। एही प्रवृत्ति और प्रकृति माँ पेटरे थाई पिला शिक्षा करि नै थाए। दुनिया को ठकी प्रतारणा करी आत्मस्वार्थ को प्राधान्य देवार चिंताधारा जदि गर्भस्थ संतान थरे ग्रहण करिनिए ताहाको जीवदशारे परिवर्तन करिबा असंभव। सेथिପାଇଁ कुहाଯାଏ मनुष प्रकृति मले तुटे। एणु शिक्षा, कृषि, शिल्प, वाणिज्य परिचालना क्षेत्र रे मनुष्य यदि विश्व स्वार्थ बा सामूहिक स्वार्थ को मुख्य न करी केवल निजर फायदा उठाइबारे लागि पड़े ताहेले राष्ट्रर स्तंभ गुड़िक अचिरे दुर्बल होई पड़िबो। देश परिचालना क्षेत्र रे जो माने पूर्वभागरे अग्रगण्य नेतृस्थानीय व्यक्ति रहिछन्ति सेमाने जदि भल मनिष न हुअन्ति तेबे देशर उन्नति असंभव। एवं जो धर्म पाई भारत आज समग्र पृथ्वी रे श्रेष्ठ मान्यता पाउछि सेही धर्मर विजय केतन उड़ीबा संभव हेब नाही। राष्ट्र संपत्ति क्रमे नष्ट होई जिवो। जोंठारे देशर अवस्था शोचनीय सेठारे प्रतिटी परिवारर अवस्था कौन बा कहिबा। सर्वदिगरु सर्वक्षेत्र विपर्यय परिदृष्ट हेबा स्वाभाविक। देशरे शिक्षा, कृषि, शिल्प और वाणिज्य दिगरे उन्नति साधन करबाकू हेले प्रथमे मनिष संपद किपरि सृष्टि हेबे सेथिप्रति लक्ष्य देवा उचित। एहार मूल कारण विवाह और वैवाहिक जीवन जदि विधि माफिक अतिबाहित करा जाए तेबे ता मध्यरु भल मनिष सृष्टि हेबार पथ सुगम हुए। विश्व स्वार्थ बा सामूहिक स्वार्थ को आखि आगरे रखी पुरुष और नारी जदि नियंत्रित हुअन्ति एवं राष्ट्र पूजार अर्घ्य स्वरूप जो उपयुक्त संतान जन्म दियन्ति तेबे राष्ट्र देखा जाउथबा अघटनर अवसान हुअन्ता। और हुतु हुतु होई जळुथिबा चोरी, धर्षण, अपमृत्यु, हत्या प्रभृति विभत्स कांड रूपक दावाग्नि रे जलदान सदृश हुअन्ता। श्री श्री ठाकुरंक भाषा रे राष्ट्र पूजार अर्घ्य जानिस सुजनैक्य सुसंतान जे ऐश्वर्य देशवासी सब आपद हते पायत्रान। जो मानक उपरे देशर प्रगति निर्भर करुछि प्रकृतरे जो माने ही देशर संपद। जो मानक सुख शांति आनंद पाई कृषि, शिल्प, वाणिज्य, शिक्षा इत्यादि सेही माने जदि अयोग्य हुअन्ति लुटतराज दंगा हंगामा करन्ति तेबे आर्य ऋषि मानकर परिकल्पना ही माटीरे मिशिजिव। सेमानंकर आशा और लक्ष्य व्यर्थतारे पर्यवेसित हेब। दुख, अभाव, अनटन, हणा कटा, मरामरी, नारी अपहरण, निर्यातना, धर्षण, छाड़पत्र इत्यादि अपवित्रतारे लोह लहु बुहाई प्रतिटी मार प्राण आर्तचित्कार करिब। एथिरे तिळमात्र संदेह नहीं। प्रतिटी मनिष माँ भीतर देई धरा पृष्ठ को आसीछि।
ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ଅଭିଜ୍ଞ, ବୀର, ତ୍ୟାଗୀ, ପ୍ରେମୀ, ସାଧୁ, ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମାତୃଜଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ମାଆର ଲାଳନ ପାଳନରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ଦୁନିଆକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ନାରୀ ବିନା ଭଲ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ମାତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଭଲ ମଣିଷ ରୂପେ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦିଓ ପୁରୁଷର ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ରହିଥାଏ, ତଥାପି ନାରୀର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ଥିବାରୁ ନାରୀକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ନାରୀ ତାହାର ଭାବ ଓ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ କରେ ଓ ଚଳନ ଚରିତ୍ରାନୁଯାୟୀ ସନ୍ତାନଠାରେ ନାନା ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର, ଅଭ୍ୟାସର ବୀଜ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିନ୍ୟାସ କରେ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ପାଥେୟ ହୁଏ ଓ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୁଏ। ମୂଳଦୁଆକୁ ନିର୍ଭର କରି ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ଭଳି ମାତୃଦତ୍ତ ଗୁଣ ଆଚାରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଏଣୁ ମାଆର ଆଚାର ଆଚରଣ, ସ୍ୱାମୀ ମନୋବୃତ୍ତ୍ୟାନୁସାରିଣୀ, ପରିବାର ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସନ୍ଦୀପନୀ, ସମାଜ ବର୍ଦ୍ଧନୀ, ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଓ ଉନ୍ନତ ଯେତେ ଓ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ହୋଇଉଠେ, ସନ୍ତାନଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉନ୍ନତ ଓ କୁଳ ଜାତି ଦେଶ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ପରାୟଣ ହୋଇ ଉଠିପାରେ। ଏଣୁ ପ୍ରତିଟି ମାଆକୁ ଦେଖି ସନ୍ତାନର ଗୁଣ ଚରିତ୍ରାଦିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତାହାର ମା ଯେ କିପରି ତାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ମାଆର ମନମାଫିକ ସନ୍ତାନ ରୂପରେଖ ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, খোকা মাকে শোধায় ডেকে এলাম আমি কোথায় থেকে, কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলিয়া মারে। মা শুনে কয় হেসে কেঁদে খোকারে তার বুকে বেঁধে, ইচ্ছা হয়েছিল মনের মাঝারে। ମାର ଇଚ୍ଛା ବା ମନରାଜ୍ୟରୁ ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି। ମାର ସେହି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବା ଭାବଭୂମି ବିହିତ ପରିଚର୍ଯା ଭିତର ଦେଇ ଉତ୍କର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୁଏ। ବଂଶଗତ ଦୋଷ, କର୍ମଗତ ଦୋଷ, ମାତୃଦୋଷ, ପିତୃଦୋଷ ଥିଲେ ମାନସିକ ଭାବଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନୁନ୍ନତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ମାର ମାନସିକ ଭାବଭୂମିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାରାଚ୍ଛନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଆଦର୍ଶାନୁପ୍ରାଣିତା କନ୍ୟା ଯେଉଁ ବଂଶ ବା କୁଳକୁ ବଧୂ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ବଂଶର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷେଣ କର୍ମଦୋଷୀ ଦରିଦ୍ରତା, ଉନ୍ମାଦ ମାତୃଦୋଷେଣ ପିତୃଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା। ଉପରୋକ୍ତ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ହେତୁ ନାରୀର ଶୁଦ୍ଧ ମାନସିକ ଭାବଭୂମି ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ପରିଗଠିତ ହୁଏ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ଔରସରୁ ଜାତ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜୀବନକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ମାତା କୟାଧୁଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶ ପରାୟଣତା ଓ ସ୍ୱାମୀଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଔରସରୁ ଜାତ ରାବଣର ଜୀବନରୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ, ପିତାଙ୍କର ଚଳନୀ ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆର ଚଳନୀ ଯଦି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ତେବେ ସନ୍ତାନ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ତାହାର ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେହିଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଉନ୍ନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଭଳି ସେ ଜଣେ ସୁଜାତକର ମା ହୋଇ ସମାଜରେ ଚିର ଆଦରଣୀୟା, ସମ୍ମାନୀୟା ହୋଇପାରେ, ନାରୀ ଜାତିର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରେ। ଅତଏବ ନାରୀ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଚାବିକାଠି। ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମହତ୍ତର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ନାରୀ ମହିୟସୀ ଆଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ପ୍ରକୃତ ହେବ, ପ୍ରକୃତି ସେହିପରି ଉପାଧି ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂରେ ପରିଣତ ହେବା। ଏକ ପୁରୁଷ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ତାଠାରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରାୟଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣର ବିକାଶ ଫୁଟି ଉଠେ। ସେହିପରି ଜଣେ ନାରୀ ଯଦି ତାର ଜୀବନ ସାଧନାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଖ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମାନବ ସମାଜରେ ପ୍ରତି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଡ଼ି ଭଳି ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖିଲେ କହୁ ଝିଅଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି। ସେହିପରି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହୁ ମା ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ପୁଣି ବୋହୂଟିଏ ଦେଖିଲେ କହୁ ବୋହୂଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ। ଆଉ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ, ସେ ହିଁ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ ଓ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଗତ ମାନ୍ୟ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା।
ଏଣୁ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋହୂ ହିଁ ମହିୟସୀ ନାରୀ, ପତିବ୍ରତା, ସତୀ, ସାଧ୍ୱୀ, ଧାର୍ମିକ, ଆଦର୍ଶ ପତ୍ନୀ, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ବଧୂ, ଜାୟା, ସହଧର୍ମିଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ଗୃହିଣୀ। ଆଦର୍ଶ ମା ନାରୀ ଦେଶ ସେବିକା, ଦେଶ ପୂଜାରିଣୀ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଧାରିଣୀ, ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଜୟ ଗୁରୁ।